Christ is enough. Igo na maigsuon nga si Jesus ni sa atong kasing-kasing. Ingon pa si Salmista David, "The Lord is my shepherd, I shall lack nothing." Ang Ginoo mo'y akong magbalantay o wa nagikulang kanako. Sa ato pa kung naan ang Ginoo sa atong kinabuhi, kumpleto ng tanan. Amen. Nubrang hangin, kumpleto ng tanan. Panuhot ini, sigurado na gyud. Hallelujah. Sa Bible nag-ingon, He leads me beside the still waters. Iyatang gigiyahan maigsoon sa tubig nga malinaw. Di taniya dalhon sa sulog nga tubig, kundili sa malinaw nga tubig. Iyatang dalhon sa lunhaw nga sibsibanan. Frisko nga pagkaon, dili maigsoon bahaw, dili maigsoon sobra, kung dili frisko nga provision sa atong kinabuhi. Hallelujah. Mao ni ang Dios nga nag-uban kanunay kanato. Ingon sa Biblia, "Goodness and mercy shall follow me all the rest of my life." Sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, ubanan kita maigsoon sa kaayo o sa grasya sa Dios. Labaw sa tanan sa pabor sa Dios sa atong kinabuhi. Ato daw pakpakan ang Ginoo sayang kaayo kanato. Niining si Manaha nakasinati ta maigsoon og kaayo sa Dios. Mao nang niat ta karon wa ta maigsoon sa tambalanan, balay tambalanan, hospital, wa ta sa sementeryo, wa ta maigsoon sa atong mga higdaanan, kundili niat ta maigsoon sa balay sa Dios. Nagdaig ta kaniya tungod sa maayong butang nga gihatag niya sa atong kinabuhi. Adlaw-adlaw, kada buntag maigsoon matud pa sa pulong sa Dios, dunay mga bag-ong kaluoy nga gipahat sa Dios alang sa atong kinabuhi. Naanadaan maigsoon sa budiga sa Dios ang panalangin kanato adlawng tanan, adlaw-adlaw. Busa angay gid siya natong pasalamatan, angay nato siyang hatagan sa pagdaig, pagsimba o labaw sa tanan maigsoon sa pasidungog sa atong kinabuhi. Bisan paniana maigsoon, ang pulong sa Dios nag-ingon nga sa magtubig ang pulong sa Ginoo. It's like a water, living water. Buhing tubig, dili lang magtagbaw maigsoon sa atong mga kasing-kasing, kung dili ang tubig sa pulong sa Dios maghinlo sab kanato sa atong makalag. Amen. Maghinlo sa atong mga espirituhanong kinabuhi tungod kay kita maigsoon nga mga tao gikan ta sa abog. Abugon tag klase ng mga tao. Musugot tag dili maigsoon sud nato, dunay carnal, human nature sa sud nato, earthly maigsoon. Yutan-on sa ato pamoproduce gyud og yuta maigsoon, lapukon, bulingon maigsoon nga mga pagbati kinaiya nga mugawas kanato. Bisan Kristohanon ta, simba ta sa Ginoo sa Domingo, simba ta sa Miyerkules, magampo ta, usahay maigsoon, magbasa ta sa atong Biblia, pero di nato malikayan maigsoon nga kining atong abugon nga kinabuhi, maigsoon mo produce gayud og abog sa atong kinabuhi, hugaw sa atong kinabuhi. Dunay filthiness maigsoon, usahay sa atong mga baba, usahay sa atong hunahuna, usahay sa atong mga buhat. Mao ni ang kahugaw maigsoon nga mugawas gikan kanato. Apan salamat sa Dios nga dunay tubig niya nga maghinlo kanato maigsoon bisan panining tagna sa kabuntagon karon. Ato daw palagpakan ang Ginoo. Hallelujah. And so nagkinahanglan ta sa pulong sa Dios. Amen. Nagkinahanglan kita sa pulong sa Dios para permitang mahinluan gikan sa atong kahugawan. Matod sa Biblia, sa pinadayag ipresenta ta sa Dios, walay buling, walay kunot o walay mansa. Alright. Walay buling, walay kunot, o walay mansa. Pero ang bugtong maigsong gikinahanglan aron nga ang buling sa kinabuhi nato maigsoon mawala gikan kanato, mao gyud ang tubig maigsoon sa pulong sa Dios. Unang ako mong giawhag kanunay, gidasi kanunay nga bisan kung unsa ang atong kapakyasan, nahibaw ko nga
tao rata nga usahay maigsoon dili makabarog sa mga pagsulay, di ta makabarog maigsoon sa mga hagit sa kinabuhi nga atong matubang sa simana, mabulingan ang atong kalag maigsoon sa sala, mabulingan ang atong mga huna-huna maigsoon sa mga daotang huna-huna, ug usay makahimo o makabuhat na maigsoon og dili maayo nga buhat sa tubangan sa atong isikataw, sa tubangan sa Dios. Apan salamat sa Ginoo nga matag Domingo ni ata unya mo ita, Lord, ni ang akong kinabuhi hugaw nga kinabuhi Ginoo, nahugawan ko sa kalibutan, nahugawan ko sa tibok semana, hinlui ko karon sa imong balaang pulong sa tubig sa pulong sa Dios. Og sigurado gayud nga mugawas ta karong buntag maigsoon hininluan kita o kita maigsoon mahimong limpyo sa tubangan sa atong Ginoong Dios. Ingon sa Biblia, if we confess our sins, kung atong isugid ang atong mga sala, ang atong kapakyasan, ingon sa 1 Juan 1:9, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us. Iya kita maigsoong hinluan. Praise the Lord. Amen. Kinsay mo tuon nato maigsoon karong buntag nga pwede tang magkinabuhi nga mahinlo sa tubangan sa Dios. Amen. Pwede maigsoon mugawas ta karong buntag hininluan gikan sa mansa sa sala, gikan sa mansa maigsoon sa pagkadili matarong sa kinabuhi, ug unya moatubang ta sa Dios maigsoon sa tibok semana nga dunay kaputli sa atong kasing-kasing ug kalag. Praise the Lord. Kay labing maayo gyud nga magbantay, mabinantayon ta kanunay maigsoon, kanunay tang nangandam sa atong kaugalingon, ilabi na gayud maigsoon nga nian ta sa katapusang mga adlaw. Kinsay nagtuo nato niya nata sa last days maigsoon. Hapit na mobalik ang Ginoo. Kanunay kung kasulti ni ini ang mga apostoles kanunay nagdasig maigsoon sa pagbalik sa Ginoo. Ang uban maigsoon nagkataka na, ang uban maigsoon gilaay na sa pagbalik sa Ginoo. Miatras sila, nabugnaw ang ilang pagtuo, nabugnaw ang ilang kasing-kasing nga tungod di anak maigsoon nawala ang kainit sa ilang pag-alagad sa Dios. Panining kabuntagon, akong gidasig kamo, magbainiton kita kanunay, kinasayod kita nga ang katapusan haduol na. Mubalik ang Ginoo maigsoon og ang iyang lantawon dinhi sa kalibutan, dili ang mga bright, dili ang mga adunahan, dili ang mga gwapo, dili ang mga gwapa maigsoon ang iyang balikon dinhi sa kalibutan, ang iyang balikon kadtong mga Kristohanon kansang mga kinabuhi kasing-kasing putli og balaan sa tubangan sa Dios. Ato dang palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Karong buntag maigsoon mag-share ko kaninyo mahitungod sa transformation. Kining kausaban nga mahitabo sa kinabuhi sa tao, human siya makadawat kang Kristo nga iyang personal nga Ginoo ug manluluwas sa kinabuhi. Dunay mga butang nga usahay dili nato masayran maigsoon ug dili nato mahibal-an mahitungod maigsoon sa kausaban nga gikinahanglan nga ipadayag ug ipakita maigsoon sa tao human sa iyang kaluwasan. Praise the Lord. Balik ko nako maigsoon ingon sa Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any person, any man, any person is engrafted in Christ, bisan kinsa nga tao anaa kang Kristo. All right, in Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In Christ, the Messiah, He is a new creation. In a new creation. All right. Kung naa ka na kang Kristo, ingon sa Biblia, bag-o ka na nga binuhat. Dili ka repair maigsoon. Dili ka gi-repair, dili ka gi-renovate maigsoon. But you are a new creation if you are engrafted in Christ. Kung naa ka kang Kristo. Ako na sa sige ko pagutan na maigsoon. Kinsa dato dihin naa kang Kristo? 5, 6, 7. Kinsa din hina kang Kristo, baliko nako pagpangutana. Amen. Pagpakan nato kamo maigsoon. Naamo kang Kristo. O tungod kay naamo kang Kristo matud sa Biblia nan kamo bag-o na nga kinabuhi. Okay. Ingon sa Bible maigsoon, if any person, all right, regardless bisan unsang kahimtang nimo,
Wa na ni magpili maigsoon, bata tigulang. Wa na ni nagpili kung unsang matang maigsoon. Ingon sa Bible, kung ang tao naa kang Kristo, meaning engrafted in Christ. Kanang engrafted maigsoon murag nahimo kang kabahin ni Kristo. Alright. Dili ka maigsoon na bulag kang Kristo. Kung dili ikaw maigsoon na takdo diha kang Kristo, ingon sa Bible, then and then you are a new creation, a new creature altogether. Ingon ang Bible maigsoon, unsay buti pasabot maigsoon ni ining giingon bag-ong binuhat, bag-ong tao. Alright, bag-ong person ingon sa Bible. The old previous moral and spiritual condition sa kinabuhi. Ang karaan maigsoon nga spiritual condition, ang karaan nga moral condition maigsoon sa kinabuhi. Wa gilabot dinhi ang physical. Kay nganuman dili mausab ang atong physical maigsoon. Walay transformation, physical transformation nga saad sa Bible ni atong naa kang Kristo. Dili ka maigsoon mamistiso kung naa ka kang Kristo. Dili mo taas ang imong ilong kung naa ka kang Kristo. Alright. While labot maigsoon ang physical condition, apan ang transformation sa tao mahitabo maigsoon morally and spiritually. Alright. Mausab siya maigsoon sa iyang behavior. Mausab siya sa iyang character. Mausab siya sa iyang spiritual condition kung ang tao naa na kang Kristo. Ikasubo nako maigsoon nga daghang mga tao labi na gayod sa gawas dunay debate, dunay maigsoon sa Facebook kung imo tan-awon daghang mga debate mahitungod sa tinuod nga reliyon. Dunay daghang debate nga magpatuo nga sila mao ang hustong reliyon nga gitukod ni Kristo maigsoon. Pero ingon sa Bible maigsoon, si Jesus pag-anhi sa kalibutan wa magdalag reliyon. Amen ba? Walay reliyon o pangalan maigsoon sa pundok o sa grupo nga gidala ni Jesus sa pag-anhi maigsoon sa kalibutan. Hinunua pag-anhi niya sa kalibutan maigsoon, iyang gidala ang paagi kung unsaon aron ang tao makabaton og relasyon imbis reliyon. Relasyon maigsoon. Alright. Ingon sa Bible, John chapter 1, verse 12, but to them that receive Him, to them that believe in His name, He become a child of God. Mahimo siyang anak sa Dios. Hallelujah. Sa panahon nga dawato niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Mao nga ang pagdawat kang Kristo maigsoon, wa magpasabot nga ikaw membro na sa born again church. Wa magpasabot nga ikaw membro na sa Assembly of God Church. Dili na buot ipasabot maigsoon. Apan ang pagdawat ni Kristo nagkahulugan nga ikaw karon anak na sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon, anak sa Dios. Praise the Lord. And so kana maoy nakausab maigsoon, nausab ang atong identity, ang pag-ila sa atong kaugalingon maigsoon. Ingon sa Bible, kaniadto mga anak ta sa yawa. Alright? Anak ta sa yawa. Ang atong amahan, mao ang yawa, amahan sa mga bakak. O kay, ingon sa Bible, amahan sa mga bakak, nanliwat ka mo sa inyong mga sa inyong amahan nga bakakon. Alright? Bisan kinsa nga magbakak, siya maigsoon anak sa yawa. Makaamin ba taning pulonga? Lisod man na aminan, no? Kay kumunguta, di lang kumunguta na, pero kumunguta na kumaigsoon, kinsa ba nato ni si manawa makabakak? Basig wa gyud makataas sa ilang kamot maigsoon kay kung kumutaas mo sa kamot na makak mo, maimperno mo, mukirig mo sa inyong gilingkuran, tingali wa gyud usang makataas maigsoon. Kitang tanan tingali murag sa panahon o naay panahon nga kita nakahimo maigsoon og pagbakak. Ingon sa Bible maigsoon dili na mao ang kinaiya. Dili na mao maigsoon ang angay buhaton sa mga anak sa Dios. Buhaton na sa mga anak sa yawa. Kay ang iyang amahan mao ang yawa, ang amahan sa bakak. Apan kamo mga anak sa Dios,
Anak kamo sa kamatuoran. Kusga ninyo, amen ba igsoon? Anak kamo sa kamatuoran. Praise the Lord. Mingon si Jesus, ako ang dalan, ako ang kamatuoran. I am the truth. All right. Satan is the father of lies. Amahan siya sa mga bakak. And so na usab maigsuon ang atong identity. Na usab ang atong pagkainanak. Okay, so karong buntag maigsuon, gusto lang nako nga gamiton maigsuon ang eksperyensya ni Pablo, Apostol Pablo, sa iyang transformation. Usa sa pinaka siguro makaingon to maigsuon ang labing dautan nga tao nga na-recall sa Bible maigsuon nga dunay dako nga kausaban sa iyang kinabuhi, si Apostol Pablo. Dili tingali maigsuon ikatandi kang Apostol Pedro, ni Apostol Juan ug uban pa mga apostoles maigsuon sa Biblia. Si Apostol Pablo maigsuon sa iyang Hebrew name Saul. Mao na ang iyang Hebraic name, Saul pa maigsuon na record sa Bible. Sa diha nga nausab na siya, sa diha maigsuon nga nakabig na siya, nausab-sab ang iyang pangalan, gikan ni adto gipangalan na siya og Paul instead of Saul. All right. Usay mausab ang atong pangalan kung naa nata sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang imong ngan sa una palahubog, dili ang ngan nimo Dante. Alright, ang ngan nimo sa una Chicks Adarit, o mo na imong ngalan. Doon ay ngalan nato maigsoon. Pero pagkausab nato or pagdawat nato kang Kristo, naapil kausab ang atong mga pangalan. Nahimo ta karong mga Kristohanon, mga sumusunod ni Kristo maigsoon. Atong palagpakan daw ang Ginoo. Praise the Lord. So unang nausab maigsoon recorded sa Bible mao ang pangalan ni Paul nga kaniadto Saul siya maigsoon before his transformation. So si Paul maigsoon sa atong nahibal-an ug nabasahan sa Biblia, siya ang labing bangis nga persecutor sa church. Kung doon naman maigsuoy mabangis nga tao nga persecute sa simbahan, nagluto sa simbahan, nagbugal-bugal sa simbahan, nagpatay sa mga Kristohanon sa simbahan, walain maigsuon si Apostol Pablo. And so tungod ini maigsuon, gikahadlukan ang iyang ngalan tungod sa iyang kabangis. Batok maigsuon sa simbahan sa atong Ginoong Kristo. Batok sa pagtuo sa Kristyanismo. O dinhi maigsuon ang gi-record sa Acts chapter 22, gikan sa verse 3, ang defense maigsuon ni Paul, ang iyang justification. Ato maigsuong basahon sa Acts chapter 22 verse 3, he said, I am a Jew, born in Tarsus of Sicilia, but reared in this city at the feet of Gamaliel. Si Gamaliel maigsoon mao ni ang teacher nga bagiitan sa iyang panahon. Mao ni ang pinaka-bright gayud, pinaka-maayong magtutudlo maigsoon sa iyang panahon. O kini si Paul maigsoon nakasit-in siya ni ining bright nga magtutudlo maigsoon. I was educated, he said, at the feet of Gamaliel, I was educated according to the strictest care in the law of our fathers, being ardent, even as zealot for God, as all of you are today. Why ikatandi maigsoon? Grabe kadasig niya. Doon na siya kaalam maigsoon sa tanang balaod maigsoon sa iyang reliyon. Membro siya sa Judaism. Mao ni ang reliyon maigsoon sa mga Hudiyo. Niadtong panahon na maigsoon siya dili lamang membro, apan siya maigsoon nasayod sa balaod, matag balaod maigsoon sa Judaic religion. Nga doon na maigsuoy, pila to? Doon na maigsuoy sobra gatos, 163 maigsuon ka mga laws, mga balaod maigsuon sa Judaism, nga iya ha maigsuon na memorya. But pasabot, grabe yun maigsuon ka bright, grabe yun maigsuon ka religious, grabe ka pious maigsuon si
Paul i-compare kang bisan kinsa sa iyahang panahon. Nagsulti siya maigsuon sa iyahang defense. Nag-ingon siya, dinhi maigsuon, being ardent, even zealot for God. Ang iyang persecution, nga gihimo maigsuon against the church of God, wa niya tubuhata maigsuon kay siya dautan, kundi gibuhat niya to sa ngalan sa iyang reliyon. Alright. Parehas ni sa una maigsuon sa England nga ang gibuhat dito sa England maigsuon ilang gipamatay ang mga Kristiyano. Unya kada Christian usa ka Kristohanon nga ilang mapatay maigsuon doon na sila madawat nga indulgence gikan sa Dios. Indulhensya. Indulgence meaning doon na kay deposito maigsuon nga merit sa Dios. So the more mas daghang mapatay nimo nga Christian, mas dako ang imong merit, mas dako ang imong indulgences gikan sa Dios. Kung makasala ka maigsuon, indulgence minus sin equals. So kung gusto ka maigsuon nga mapasaylo bisan pa sa daghan nimong sala, mag-rape ka, magpatay ka, bisan unsang sala bisod i-minus na sa imong indulgence. Mao na ang doktrina sa Katoliko. Mao bitaw sa Katoliko, kinahanglan maghimo kag matarong, magbuhat kag maayo. Kay ngano man, kay ang tanan nimong gibuhat, mangadji ka, magluhod-luhod ka sa simbahan gikan sa portahan hangtod sa altar, dunay mga indulgences nga imong madawat, alright, madeposit sa imong kaugalingon. Inig kamatay nimo, kwintahon, mao na ilang pagtuo. Kwintahon ang imo maigsoong indulgence minus sa imo mga sala. Kung nuna pa'y mabiling balance maigsoon, malangit kagihapon. Kaya nga naman, mas daghan ang imong indulhensya. Maunang ang mga dato, mag-donate sila lingkurana, donated bahay, mag-donate sila lote, mag-donate sila maigsoong katedral. Kaya nga naman, ilang gituuhan nga kini mga indulgence nga ilang maigsoong maangkon sa kinabuhi, puring kasog mamatay sila, malangit gihapon luyo sa ilang kadautan, kay dunay daghan silang gihimong matarong para sa Dios. Sabuta maigsoon? Alright. Mauni si Pablo, mauni si Paul maigsoon, mauni ang iyang reliyon, katolikong reliyon maigsoon, samag katolikong reliyon. Very zealous siya maigsoon sa iyang reliyon, sa pag-persecute sa church. Namatay si Esteban maigsuon sa iyang atumangan. Siya maigsuon ang hinungdan sa kamatayon. Og tungod diini naghuna-huna si Paul nga siya makadawat og indulgence gikan sa Dios. Mao nay iyang gihuna-huna maigsuon sa balaod sa ilang reliyon. All right. Being jealous for God. Verse 4. Yes, I harassed. He said, I troubled, I molested, and persecuted the way or this way of the Lord to the death, even to the death. Gipamatay maigsoon. Siya, maoy na siya, yes, I. Iyang giangkon maigsoon na siya maoy responsible sa kamatayon sa mga Kristohanon. Ni adtong panahon maigsoon nga siya wa pa mabuka sa kamatuuran sa Dios. Then he said, to the death, putting in chains and committing to prison both men and women. Grabe yun, maigsoon si Apostol Pablo. Oh, ang iyang kinabuhi, maigsoon, grabe yun, sa wa pa siya maigsoon, makadangop sa Ginoo. Hilabihan ka, didli, ang iyang sala, maigsoon. Apan siya, wa masayo diini. Wa sa kalibutan, nga di ay ang iyang gihimo, maigsoon, supak na sa Dios. Acts chapter 22 verse 5, as the high priest and whole council of elders, Sanhedrin, can testify, for from them indeed I received letter with which I was on my way to the brethren in Damascus in order to take also those believers who were there and bring them in chain to Jerusalem as they might be punished. All right. Unsay ingon niya, padulong ko sa Damascus. Unsay tuyo niya, ang tuyo niya ngadto sa Damascus, iyang dakpod, sikupon ang tanang mga Christians. Dalhon niya sa Jerusalem
aron dito bilangguon sila, dito sakiton sila, dito pangpatyon sila. Alright. Ahinti siya sa yawa, maigsoon. Ahinti siya sa kasakitan sa simbahan. Ahinti siya, mga igsoon, sa mga pag-antos, sa mga katauhan sa Diyos, sa mga magtutuo ni Jesucristo. Praise the Lord. Acts chapter 22 verse 6. Mutuo ba mo maigsoon nga walang matigas na tinapay sa mainit na kape? Mutuo ba mo maigsoon nga way bisan kinsa makabatok sa gahom sa Dios maigsoon? Hallelujah. Ingon pa sa Bible maigsoon, you are like kicking against the prick. Unsa daw? Mura kag nagsipa maigsoon sa tunok at turagog ka ng punuan sa buongon. Kaila mo buongon? Kanaganing dagko nga citrus, pomelo. Right. Buongon. Di ba sa punuan sa buongon na ay dagko kaayo maigsoon nga tunok. Ingon ani ka dagko nga tunok maigsoon. Sulay na nagsipa. Mabali ba na? Sulay na nagsipa, maigsoon. Musigit ba na? Masakitan ba na? Dili, maigsoon. Ikaw nga nagsipa, ikaw mo'y mahiagom sa sakit. Amen. Ingon sa Bible, maigsoon, it's like you kicking against the prick. Mura kagasikad sa tunok. Minaw mo persecute gani mo sa simbahan, mo persecute gani mo sa tao sa Dios. Ikaw sa Bible, touch not mine anointed and do my prophet no harm. Inyo gani maigsong awayon si Pastor Largo, it's like you kicking against the prick. Amen. Ayaw gyud ko ninyo awaya. Kay mura mo ga tindak maigsoon og tunok. Hallelujah. So si Pablo naghuna-huna siya maigsoon nga ang tanan niyang sikaran matumba, ang tanan niyang sikaran maigsoon ilalom sa iyang kusog. Wa siya mahibaw maigsoon that he was kicking against a prick. And so, ikaw sa Bible, it was on my journey and approached Damascus. Padung siya sa Damascus maigsoon about noon, and a great blaze of light flashed suddenly from heaven and shone about me. A great flash from heaven, light from heaven, flashes against Paul. Hallelujah. Basta mo intervene na gani maigsoon ang langit. Hallelujah. Walay gahom maigsoon sa kalibutan nga makahimo maigsoon sa pagsanta niini. There is no weapon formed against God shall prosper. Wala maigsoon. Way mo daog bisan unsa maigsoon nga porma sa pag-persecute, sa porma maigsoon sa pagsakit, sa porma maigsoon sa molest maigsoon sa buluhaton sa Dios. Hallelujah. Nga muuswag o mag-prosper maigsoon or mag-succeed. Si Paul maigsoon, naa kaniya ang tanang kahibalo, naa kaniya ang tanang authority, gikan sa Sanhedrin maigsoon, pwede siya sa iyang huna-huna, naa niya ang dakong covering maigsoon sa power, aron iyang pamatyon, iyang maigsoon i-persecute ang church. Pero pag abot niya maigsoon sa Damascus, intervene ang Diyos. Ingon ang Diyos, tama na. Husto na. Tanang persecution sa imong kinabuhi, paminaw, tanang kasakitan sa kinabuhing mo abot nimo, doon nagyoy katapusan. Moingon ang Diyos, tama na sa imong persecution. Tama na sa imong problema. Tama na ang imong suliran. Doon ay limit, doon ay katapusan maigsoon sa tanan. Pagpakan daw nato Ginoo maigsoon. Moingon ang Biblia, way kabugat sa kinabuhi nga gihatag kanato nga dili nato arang mapasan. Doon ay load limit maigsoon sa atong kinabuhi nga tama ra para nato. Amen.
Mura na siya og tulay. Sa tulay maigsuon, mga tulay kaniadto nga kahoy, doon nagyoy signboard sa kilid maigsuon. Ang load limit sa signboard, 1 ton. 1 ton is equal to pila? 1,000? 10,000? 1,000 kilos. So, tama ra 1,000 kilos ang mo latas maigsuon ni anak nga tulay. Kung dunay sakyanan maigsuon nga ang kabugat 2,000 kilos, sigurado gayon maigsuon nga mahagba, maguba maigsuon ang tulay. And so kada usa nato maigsuon dunay load limit sa atong kinabuhi. Amen ba maigsuon? Dunay load limit naatay kapasidad maigsuon nga igo lang para sa ato maigsuong survival sa problema sa kinabuhi. Nga kung palabian maigsuon ang kabugat sa suliran sa kinabuhi, mabuang na ta. Munang uban maigsuon, mawad-an na sa iyang hustong pamuot. Ang uban mawad-an na maigsuon sa iyang hustong biring sa kinabuhi. Wala na maigsuoy tumong sa kinabuhi. Kaya nga naman, kay nasubraan maigsuon sa kabugat ngayang gipasan sa kinabuhi. Apan ang Diyos dili magtugot nga masubraan kita sa kabugat sa atong kinabuhi maigsuon. Pagpakan daw natong Ginoo. Praise the Lord. Sayon ko nga uban nato dinhi maigsuon nga grabe na gyud problema, grabe nang suliran. Ka Lord murag bugati naman gid ni, murag di naman ko makadala ni ini kabugat sa suliran. Hallelujah. Mutuo ba mo nga dunay mutabang nato sa kabugat maigsuon o kanawalain ko dili ang atong Dios? Casting all, casting all your cares. Hallelujah. Ayaw niyo pasaana maigsuon, itugyan ninyo ang tanan ninyong kabugat kanako, kay ako dunay kahangawa alang kaninyo. Ang Diyos dunay kahangawa sa iyang mga katawhan. Ang Diyos dunay kahangawa sa simbahan. Doon na siya maigsuoy, doon na siya pagbati, doon na siya maigsuoy compassion, doon na siya maigsuoy pagtagad sa imong kinabuhi. Nining kabuntagon, nahibaw siya sa imong gilatas sa kinabuhi, nasayod siya maigsuoy sa kabugat, nga imong gipasan sa imong kasing-kasing. Ang uban maigsuon, dili na makahimo sa pasan pa sa kabugat sa kinabuhi nga tungod ni ana mawad-an na sila sa hustong pamuot sa kinabuhi. Apan karong buntag ako kang dasigon maigsuon. Dunay Dios nga mutabang sa kabugat sa atong kinabuhi. Hallelujah. Tabangan niya ta sa pikas tumoy sa kabugat maigsuon ug mahimong magaan ingon sa Biblia maigsuon. Come to me. Ina nyo, come to me. Mao na ang gisulti ni Jesus, umari ka mo. Ayaw ninyo suluha. Ayaw ninyo maigsuon, bitbita sa inyo lang kaugalingon. Umari ka mo, ingon si Jesus. Umari ka mo, kamong tanan nga gibugatan sa kinabuhi. Kamong tanan nga gibudlayan sa kinabuhi. Kamong tanan nga gilaay sa kinabuhi. Kamong tanan nga namingaw sa kinabuhi. Praise the Lord. And I will give you rest. Hatagan ko kamo og tabang, hatagan ko kamo pahulay. Hallelujah. Pasano nako ang kabugat alang kaninyo. Ingon sa Bible maigsoon, doon na dakong kabugat sa makatauhan sa Dios. Doon na dakong kabugat maigsoon sa simbahan tungod sa persecution maigsoon nga gibuhat ni Paul. But by this time, ang Diyos maigsoon, natandog na sa iyang kasing-kasing. Miabot na maigsoon sa iyang kasing-kasing ang pag-agulo sa mga katauhan, sa mga persecution, sa mga kamatay maigsoon nga ning hitabo. It's like maigsoon sa panahon sa Egypt, nga ang mga katauhan maigsoon, nagantos na sa tuman maigsoon, nga pagsakit sa mga Ehiptohanon. Nga tungod ni anak maigsoon gihatagan sila og kagawasan, deliverance. And so, as I was on my journey and approached Damascus, about noon, udto maigsoon, there was a great blaze of light flash suddenly from heaven, and sure
and shown about me. Verse 7, and I fell to the ground. All right. I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why do you persecute me? All right. Saul, Saul, why do you persecute me? Paminaw mo, ang Diyos ba may suon maoy gi-persecute? Ang Diyos ba maoy bilanggo? Ang Diyos ba may suon maoy gipatay? Ang Diyos ba may suon maoy lutos ni apostol or ni Saul ni atong panahon na? Dili may suon. Ang mga tao sa Diyos, ang mga Kristohanon, ang mga tumuluo maigsoon, maoy gipang lutos, ang mga tumuluo maigsoon, maoy gisakit ni atong panahona. Ang tumuluo maigsoon, maoy nag-agwanta sa ilang pagtuo o sa ilang pag-alagad sa Dios. Pero nganong ang Dios maigsoon, pinaagi sa iyang tingog gikan sa langit, nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? All right. Why do you persecute me? Why do you harass me? Why do you put me in trouble and endured me? Sa ato pabaya, kung doon na di ay mga kasakitang mo abot sa ato maigsoon, ang Diyos mao maigsuoy mubati sa kasakit. Amen? Kung doon ay mo persecute baya sa simbahan, ang Diyos maigsuon mubati sa persecution. Kay nganong giangko niya, ingon siya, nganong gilutos mo ako, nganong gisakit mo ako, nganong imong gisamaran ako. And then, mao ni ang defense maigsuon ni, or justification gihimo maigsuon ni Paul. And then I replied, Paul said, Who are you, Lord? Who are you, Lord? Tanawara, unsay ganiha maigsoon sa atong pisulti? He was very zealous. Grabe niya maigsoon ka burning zeal maigsoon sa iyang kasing-kasing maigsoon for God. Gipatay niya ang mga Kristohanon, gibungkag niya ang mga simbahan, gipriso niya ang mga believers ni Jesus Christ for God, para sa Diyos. Pero ingon sa Biblia maigsoon, Who are you, Lord? Okay? Nagbuhat siya maigsoon o para sa Ginoo, pero wa baya siya kaila maigsoon sa Ginoo. Wa siya kaila kung kinsan Ginoo ang iyang gialagaran. Niining panahona, nangutana siya, kinsa ka man Ginoo. Wa niya masayri maigsoon. And so, ako isulti nato, usahay maigsoon, doon ay mga tao nga nag-alagad, very sincere, but sincerely wrong. Amen. Inan nyo, sincerely wrong. Sige, sincerely wrong. Luhod-luhod kasimbahang dako, katedral, yung luhod-luhod kagikan sa portahan, ngadto sa altar, di baya na sayon, mapakpak baya ng imong tuhod, pagkapaksi sa panit sa imong tuhod, bayson, hapdos kaayo na, gibuhat na sa mga sincere, but sincerely wrong. Amen. Kanang magpalatos-latos maigsoon, sincere. Di mo maigsoon, maigon nga sila nagtiaw-tiaw, mga samad ang ilang likod maigsoon, magpasan sila sa cross, ang uban maigsoon, magpaladsang pagani sa cross. So sincere nga tungod di ana maigsoon, hasta ang ilang lawas maigsoon, nagsakit. Tungod daw sa ngalan sa Diyos. Pero sincerely wrong. Amen. Si Pablo maigsoon, sama ni ana. Nagbuhat siya sa iyang reliyosong kalihukan. Nagbuhat siya sumala sa iyang pagtuo sa reliyon apan wa siya makaila maigsoon sa Ginoo. Who are you, Lord? Daghan
mga kaigsuonan nato o kailan nato maigsuon sa ubang mga kasimbahanan, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehova, uban Mormons maigsuon, pangutan-on nimo mahitungod kay Hesus, dili sila maigsuon makaila kung kinsa si Jesus. Moingon ang Iglesia ni Cristo, si Jesus tao. Sincero sila maigsuon. Hibalaan nato kung muduol ka sa ilang simbahan, manghilak sila maigsuon sa panahon sa pagsimba. Panwa nila mailhi maigsuon kung kinsa si Jesus. Ang saksi ni Jehova maigsuon ilang giila nga si Jesus gamay lang kaayo nga Dios. Gamay nga Dios. Mo nay tawag nila kang Jesus maigsuon. Si Jehova, ang pangalang Jehova mo ilang gipadako. Sincero sila. Bisan batang gamay, bisan tigulang nga nagbako maigsoon, magdalag portfolio sa sulod maigsoon, dunay basahon nga pabayluan maigsoon kamatis, itlog. Very sincere, but sincerely wrong. Why? Tungod kay wa sila makaila sa Ginoong Jesucristo. Amen. Dili ikatandi ang ilang pagkasayop maigsoon sa sayop ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo maigsoon ang iyang kasaypanan extended maigsoon hantod sa pagpatay sa mga taong nagtuo kag Kristo. Iyang gibungkag ang masimbahan, iyang gipriso ang makatauhan sa Dios, ang magtutuo ni Jesus. Ingon ana maigsoon kang ngilad si Apostol Pablo. Sa wa pa siya maigsuon, makabig ang Kristo. Kay ngano, ingon sa Bible, sincero siya, matinud-anon siya, apan maigsuon, walay transformation nga nahitabo sa sudya. Wa siya makaila kung kinsa si Jesus. By this time, nangutana na siya, who are you, Lord? Pila nato din hangtod karon base di ka sa Assembly of God, nagsimba ka din pero wa ka makaila kang Jesus. Sama ka Apostol Pablo nangutana gihapon ang imong kasing-kasing, kinsa man ka Ginoo? Who are you, Lord? And he said to me, I am Jesus the Nazarene or Nazarene, whom you are persecuting. All right. Ganiyadtong tungura maigsuon, si Pablo nakakita na siyang pananaon, maigsuon gidala siya ngadto ka Ananias, ug unya maigsuon dasig siya, gitudluan siya hangtod maigsuon nakita na niya ang kahayag. Paminaw mo, ang kangit-ngit ni Apostol Pablo sa iyang pagkabuta, dili lang kangit-ngit nga physical, apan dunay kangit-ngit maigsuon sa sulod sa iyang kalag o sa iyang espiritu. Dunay kangit-ngit maigsuon sa sulod sa iyang kasing-kasing, kay wa siya makakita sa kahayag nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Atong palagpagan daw ang Ginoo maigsuon. Transformation, hallelujah. Mao ni maigsuon ang kausaban nga mahitabo. Ingon sa Bible, if any man is in Christ, naa kang Kristo, he is a brand new person inside. Mahimo kang bag-ong tao diha sa sulod nimo. Hallelujah. If you are in Christ. Meaning, you are different. You are different if you are in Christ. Kung naa ka na kang Kristo, lahi ka na maigsuon. Praise the Lord. Amen. Lahi ka na sa imong membro sa panimalay. Lahi ka na sa imong siligan. Lahi ka na sa imong barkada. Lahi ka na sa kauban nimo sa opisina. Lahi ka na kay ganuman naa ka kang Kristo. Alright. Ang mga tao ba sa imong kinabuhi, maigsoon, nakakita kalainan sa imong kinabuhi? Sa dihang ikaw naa kang Kristo, makaingon ba sila, lahi ang imong pagkatao, lahi ang imong kinaiya, lahi maigsoon ang imong pagtuo? Praise the Lord. Nanuman, unsay nakalahi maigsoon, kay nakabaton ka og bag-ong pagtuo. New faith. Dunay bag-ong pagtuo maigsoon. Si Paul, ato gisulti maigsoon, he was trained in Judaism. Trained siya maigsoon. Gamaliel, mao ang iyang mentor maigsoon. Si Gamaliel, banggiitan maigsoon nga
teacher sa ilang panahon, maigsoon. Kung makalingkod ka, maigsoon, ilalom sa pagtudlo ni Gamaliel, dili ka basta-basta nga tao, maigsoon. Si Pablo, maigsoon, nakabaton o kahibalo mahitungod, maigsoon sa balaod. He was so expert of the law. Ganiha yung ko 163, sayo ba ito na rumble, maigsoon, 613 Judaic laws, maigsoon. 613 ka mga balaod, maigsoon, memorize ni Paul, maigsoon, litra por litra, kama por kama, maigsoon, tuldok por tuldok, na memorize, maigsoon ni Paul ang balaod sa Judaism. So committed to his religion, even killing Christians in the name of his religion. Grabe ka komitado. Why makatupong maigsoon tingali nato dinhi ka-committed si Paul, maigsoon nga bisan pagpatay buhaton niya, maigsoon, sa ngalan sa iyang reliyon. Alright. Pero ato nakita, maigsoon, nga si Paul, maigsoon, giusab sa Dios. Amen. This time he began to preach, pero dili na Judaism. Dili na maigsoon the laws of the Jews or Judaism, maigsoon. He began to preach Jesus, the Son of God. Acts chapter 9 verse 20, nausab na ang preaching ni Paul. Nausab na ang outlook ni Paul concerning his faith. Dili na ang iyang pagtuo sa maghihapon kaniadto, mudagkot gihapon kandila, o uban pa maigsoon nga mga reliyoso, nga mga buluhaton maigsoon sa simbahan, nausab ang tanan kaniya. If any man is in Christ, he is a brand new person. Na-acquire niya, maigsoon, ang bagong pagtuo, sumala, maigsoon, sa pulong sa Diyos. Verse 20 of chapter 9, the book of Acts, and immediately in the synagogues, unsa ning synagogue, maigsoon? Ang synagogue, maigsoon, is an assembly of the Jewish religion. So dito niya, maigsoon, paminaw mo, gisulod niya ang iyahang simbahan kaniadto. Unya, dito sa sulod sa iyang simbahan kaniadto, maigsoon, sa wa pa siya mukabig, nakabig kang Kristo, he proclaimed Jesus. Amen. He proclaimed Jesus. Unsa man maigsoon resulta kung magwali ka kay Jesus? Unsay gibuhat ni Paul sa mga Kristohanon kaniadto, nganong gipatay niya ang mga Kristiyano? Because they proclaim Jesus. And then now, it was his time. Paul maigsoon proclaimed Jesus amongst Judaism, maigsoon. Sa ilang reliyon, sa ilang simbahan, giwali na niya, maigsoon, si Jesus, saying, He is the Son of God. Wa na siya mahadlok, maigsoon, putlan siya gliog. Wa siya mahadlok, maigsoon, kung panaon siya samtang nagwali. Wa siya mahadlok, unsay buhaton, maigsoon, sa iyang makauban kaniadto, sa wa pa siya makabig, maigsoon. But He proclaimed the powerful name of Jesus. Pagpaka natong Ginoo, maigsoon. So, coming to Christ, basta naa na gani ka kang Kristo, will change your belief structure. Mausab ang imong structure, maigsoon, sa pagtuo. Mausab ang imong faith. Mausab ang imong pagtuo. Dili na nimo dalhon ang karaan nimong pagtuo. Kaya nga naman, ingon sa Bible, bag-ong pagtuo moabot kanato. Amen. Bag-ong pagtuo, maigsoon, about Jesus against tradition. Unsay pagtuo nato kaniadto, tradisyon, maigsoon. Ang sagad sa ato, maigsoon, pagtuo sa malibay pagtuo nato, maigsoon, puros mga tradisyon. Alright. Puros mga pagtuo gibilin sa mga katigulangan
atong gihunahuna nga kini mao ang pagtuo sa katigulangan, kinahanglan atong bitbiton kini nga pagtuo sa atong kaliwatan ngadto sa sunod nato nga kaliwatan. Alright, bisan supak sa kasulatan o supak sa Biblia maigsoon. About salvation, ang structure sa salvation maigsoon, nausab na, nabag-o na, dili na maluwas, maigsoon sa una, maluwas na pinaagi sa atong mga maayong buhat, akong gisulti ninyo ganiha ang mga indulgences maigsoon. Bisan kung pagutan-on ninyo maigsoon, ang mga Catholic defender o Catholic faith maigsoon teachers, moingon sila kanang indulhensya hangtod karon naa gihapon. Gibuhat gihapon maigsoon sa mga Katoliko. Gikinahanglan mga lawat ka, kinahanglan maigsoon mangumpisal ka sa pari. Daghan pa maigsoon nga mga tradisyon o daghan maigsoon mga pagtuo mahitugod sa kaluwasan maigsoon. Kinahanglan ang imong minatay misahan sa misa rikim aron maluwas. Mauna ang mga pagtuo maigsoon. Apan nasayod ta sa Biblia maigsoon ang kaluwasan, grasya sa Dios. For by faith, for by grace, we are saved. We are saved with thee. Saved. Past tense. Grace, Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace, we are saved. Alright. Naluwas kita pinaagi sa atong pagtuo. Ang kaluwasan, maigsoon, grasya sa Dios. Pagpakan tang Ginoo maigsoon. Maglisod kag kaluwas maigsoon kung trabaho mao maigsoon atong basihan sa kaluwasan. Lisod maigsoon. Sa Old Testament maglisod sila sa ilang kaluwasan kay nganuman hilabihan maigsoon katrabahuso ang kaluwasan. Every time nga makasala ka, magdala kag halad pasig uli, imo maigsoong ihatag maigsoon sa pari aron ang pari maghimog seremonya alang sa imong sala. Every time makasala ka, pila kasala nimo sa usa ka semana. Alright. Pila maigsoon ka karnero ang imong magasto. Sa una maigsoon ang kaluwasan hilabihan ka gasto, ang kaluwasan hilabihan ka trabahuso. Nakita sa Dios maigsoon sa langit kung unsa gayud kalisod sa tao maangkon ang kaluwasan pinaagi sa iyang kaugalingong buhat. Ingon ang Ginoo, tama na. Dili na nato pabugatan ang tao sa iyang kaluwasan. Himuon natong sayod sa tao ang kaluwasan. Imbis ang tao magdaladala kanunay og karnero halad pasig uli, ang Dios maigsoon naghatag sa kalibutan og usa ka karnero. Hallelujah. Lamb of God. Akong gisulti ni Lamb from God. Karnero sa Dios, pero ako maigsoong isulti karnero nga gikan sa Dios. Ang karnero gikan sa tao maigsoon dili makasatisfy sa Dios. Dili makatagbaw sa Dios. Dili maka-justify sa tao sa iyahang sala maigsoon. No matter what, pila na kalibo, kagatos maigsoon kalibo, ka mga halad inihaw nga gibuhat sa tao sa daang tugon, wala og wala makapahimuot sa Dios. Until finally, ingon ang Dios atong tapuso ning tanan. Maghimo ko og usa ka halad. Ako'y maghalad para sa tao. Ang akong halad nga ihatag para sa tao mao ang akong kordero si Ginoong Hesukristo maigsoon. Siya ang kordero sa Dios, paminamo nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Iron si John maigsoon, inspired by the Holy Ghost, he said, "Behold and see the Lamb of God which take away the sins of the world." Tanawa ninyo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan.
Kinsa iyang gitudlo maigsoon? Dili karnero. Ang iyang gitudlo maigsoon si Jesus. Amen. Pag-abot ni Jesus maigsoon dito sa Golgota, dito sa cross maigsoon, gidughang ayang kilid, gibutangan siya maigsoon koronang tunok, nag-agas-agas ang dugo maigsoon, gikan sa iyang ulo hangtod sa iyang tiil. Wa na mahitsura maigsoon si Jesus in the spirit realm. Nakita maigsoon ni Jesus ang Amahan. Ang Amahan dili makatanaw face to face sa iyang pinalanggang anak, only begotten Son. Di siya makaako maigsoong nabulingan ang balaang dagway ni Jesus. Di siya makaako magtanaw maigsoon sa glorious face, countenance of His Son, nga karon maigsoon hilabihan na kamaot, hilabihan na kanggilad tungod sa dugo maigsoon. So the Father, ingon sa Bible maigsoon, wala di sa Bible, ang Amahan, pagtanaw sa iyang anak maigsoon nagkadugo, pagtanaw maigsoon nagkahugaw-hugaw ang iyang anak, nagantos ang iyang anak, nagagulo ang iyang anak. Di makaako. Hinlingaw tingali. Wala man sa Bible di ako nalagbutang-butangan. Hinlingaw tingali. Wala gyud bibiya. Hiigo lang hinlingaw. Hiingon si Jesus sa spirit realm. Istorya na nako ni. Ayaw na gyud sa ligi ni. In the spirit realm, nag-ingon si Jesus, Amahan, nganong gibiyaan mo ako? Palayo lang, no? Ingon nila, bas katigulang, ay, sibak ko lang, palayo. Oh. Palalitan, imong anak. Imong anak. Palangga ni mo nga anak. Usara ni mo nga anak. Imong gakus-gakuson, balay. Imong ligo-ligoon, pulbusan, hungit-hungitan, kapalangga gudi mo. Isa kahigayon maigsoon, hilabay sa kalsada, naligsan ang imong anak. Pagkaligis maigsoon, nabuak ang ulo, ang dugo maigsoon, nagkatay sa lawas. Mangutan ako, kinsay may laking amahan, makatutok o makasudong sa kahimtang sa iyang anak. Magkuha ka maigsoon o cellphone niya, imong i-click-click maigsoon. Oh. Maka picture pa ka sa kahimtang sa imong anak. Sa una-una lang na ako maigsoon. Dili o dili. Dili maigsoon. Namatay ang anak ni Baby Bo. First niya nga bata. Si Kasoy. Expected na mo maigsoon nga himsog ang bata kay normal ang iyahang heartbeat. Normal tanan. Dito may hospital tanan. Andam na may nga welcome sa bata. Paggawas maigsoon si Ever. Naong palang ni Ever, ko, ay, murag laing galing ni. Oh. Pag humanlingo-lingo siya, ay, di na ako maigsoon madawat. Apo na ako, dili na ako anak, apo na ako. Paggawas maigsoon, why usa na mo nga nakabitbit sa anak, bata. Ang nakabitbit sa bata, gikan maigsoon sa delivery room, si Jap-Jap. Si Jap-Jap maoy isog na maoy nakabitbit sa bata. Pero nung kang usa sa amo, nakahawid sa bata, nakabitbit o nakatanaw sa bata. Kaya nga naman, dili ka na mo'y among expectation sa bata. Paminaw mo, si Jesus maigsoon. Dili, ingon ana ang expectation sa amahan. Siya maigsoon. Ingon sa Bible, ang kalibutan, ang tanang katahom sa kalibutan, gibuhat tungod kaniya o alang kaniya. Amen. Sa atong awit, gitawag siya, Darling of Heaven. Grabe yun.
Siya maigsoon ang hinungdan. Siya maigsoon mao'y naghimo og katahom sa kalibutan. Siya mo'y naghatag kinabuhi sa kalibutan. Naghatag kahayag sa kalibutan. Apan karon maigsoon. Ang iyang dagway na putos sa dugo. Ang iyang lawas maigsoon gilansang sa cross. Naglaylay, nagpakiluoy siya. Naghango siya nga hapit na maigsoon, bawian sa kinabuhi between life and death. Ngunang iyo ko, ako lang na huna-huna, dili makasudong ang amahan sa iyang pinanggang anak. Mingon si Jesus, amahan nga nung gibiyaan mo ako. Paminaw maigsoon, tungod kay gihigugma, ikaw sa Diyos. Pagpaka natong Ginoo ng Diyos. Ang tubag for and because God loves you. For God so loved you that He gave His only begotten Son. So love you. Grace. Amen? Grace. Grasya ra maigsoon. Ayaw lang magtrabaho, himo-himo, maigsoon mga buluhaton, magpasakit sa lawas, karon manluwas, luhod, layo ra na maigsoon sa tinuod sa pulong sa Dios. Bag-o maigsoon pagtuo ang niya sa tanan maigsoon nga nakadawat kang Kristo. Water baptism, bag-o maigsoon, dili infant, ang mga Katoliko, ang uban maigsoon nga Protestante, ang ilang magagmayng bata, ilang pabunyagan, wala masuwat sa Biblia maigsoon gikan sa unang cover ngadto sa last cover maigsoon sa Bible, walay usa ka bata nga gibunyagan. Ingon sila, dili man gud tanan na sulat sa Biblia, wa magay mo katuma ni anang nasuwat, mangita na hinuon mo kanang wa masuwat. Amen. Muna'y katarungan sa Katoliko. Ingon sa Bible kung ang tanan isulat pa, dili masud sa kalibutan ang gisulat. Ayaw pangita atong wala, pangita atong naa. Muna'y problema sa tao, kay kung mapiit na, maipit na, pangitaon tong wala. Kadtong naa na sulat, mao'y tumana. Sa Biblia maigsoon, walay usa ka bata nga gibunyagan. Mao na nga ang atong pagtuo sa Biblia maigsoon. Ayaw gyud mo pag-anhi, pastor, pabunyagan nako akong bata. Walay bunyag dinhi sa maigsoon sa atong simbahan sa mga gagmayng kabataan. Kaya ang Biblia wala magtudlo sa pagbunyag sa gagmayng kabataan. Ang Biblia nagtudlo, ihalad nato ang mga gagmayng kabataan sama sa atong Ginoong Kristo. Amen. About heaven, hell, langit ug impierno, gipakapinan pag yun maigso og purgatorio. Hay may purgatorio sa Biblia. Kanang purgatorio maigsoon duha man na ka word maigsoon. Ang usa purga, ang usa toryo. Purgahon usa mo nang purga kay purgahon na ay pasulod sa toryo. Dito sa purgatorio, matod pa maigsoon, kung ayuhon, paspasag ampo, pangadji ang minatay, mo abot siya sa langit. Ang namatay kay kadaganing taas mo ambak, high jump, kadang taas mo ambak. Sige pa ampo, sige pagadji, ingon ang tagtungod dre. Kanang hurot-hurot na mo kwarta. Hay naman ron amo, minatay dre. Ingon ang pari nga aw. Naanas purgatorio. Sa mga kalayo ng purgatorio ris langit. Igo-igo ko yun ba? Maambak. Way problema dre. Kaya katong among namatay, pwede ito kusuga mo layat. Miyembro sa akyat bahay, bago na. Pwede kusuga ito mo layat. Layat na lang to. Hurot na mo kwarta. Usahay maigsoon.
mga doktrina nga binuhat sa tao, doktrina nga binuhat maigsoon sa reliyon, ingon sa Biblia, dunay atong bag-ong belief structure maigsoon. O ang atong pagtuo gikan sa pulong sa Dios. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Hallelujah. And then coming to Christ not only change our belief structure, but it will also change what you valued and your property or priorities in life. Unsay una nato sa kinabuhi kung naa ta kang Kristo, unsay una nato maigsoon? Matthew 6:33. Unsay una nato? God, kingdom of God. Seek ye, kusga niyo, seek ye first. Kusga pa gyud, seek ye first the kingdom of God. Mauna ang value maigsoon sa kinabuhi sa tao, mauna ang priority maigsoon sa kinabuhi sa tao nga nakabaton maigsoon og Kristo sa ilang kasing-kasing. Dunay nausab nga priorities, dunay nausab nga mga values maigsoon sa kinabuhi. Sa una maigsoon kwarta, sa una trabaho, sa una maigsoon ato ng kaugalingon. Pero karon na usab na maigsoon ang priorities. Una na ang Diyos. Amen? God first. But seek ye first the kingdom of God. Mark chapter 8 verse 36. For what shall it profit a man if what? He gain the whole world, but what? Loses his own soul. Unsa may kapuslanan sa tao, maangkon niyang tibuok kalibutan, manlaglag ang iyang kalag, karon kay naa na ka maigsoon sa Ginoo, ang kausaban mauni, ang imong gihatagag dakong pagtagad maigsoon dili na ang butang sa kalibutan, kung dili ang imong gihatag dakong pagtagad ang mga butang sa kalag ug butang sa espiritu. Amen. Ingon sa Bible, magtipig ka mog bahandi, asa maigsoon? PNB, GCash, dili maigsoon, magtigom ka mog bahandi dito sa langit, kay walay scammer dito maigsoon. Amen. Walay taya, wala maigsoon anay nga mukutkot sa imong bahandi dito sa langit. Mga pastor, ay dito na sa langit nako pahimuslan ang akong bahandi. Yes. Praise the Lord. Dito sa langit maigsoon kay Galman, gusto mo dito pikas? Invest nato maigsoon ang atong kinabuhi, ang atong priorities, ang atong value sa kinabuhi maigsoon in the kingdom. Luke chapter 12 verse 18 and 19. All right. Paminaw mo, he said, dunay tao. Okay? Kini value sa kinabuhi. Dunay tao, he said, I will do this. Sa iyang kinabuhi maigsoon, I will pull down my storehouses and build larger ones. So grabe yung paningkamot ni tao. Grabe yun ang iyang panlantaw sa kinabuhi, maigsoon. Naigamay niyang budiga, iyang giguba ang gamay budiga, gipadak-an niya ang budiga. Ingon sa, maghimo kog dako-dako nga budiga, and there I will store all my grains, or produce, and my goods. Akong ibutang sa budiga, ang tanan nako nga mga harvest, ang tanan nga mga bahandi nako sa kinabuhi. And then verse 19, he said, and I will say to my soul, mao ni maigsoon ang iyahang values sa kinabuhi. I will say to my soul, kalag niya, soul, you have many good things laid up. Grabe kadaghana nga butang nga naa akong giplastar para sa akong kalag, para sa akong kaugalingon. Enough for many years. Take your ease. Iyon sa easy lang, relax, kalag, relax lang. Unsay iya maigsoong gisulti sa iyang kalag. Eat, drink, and enjoy yourself, soul, merrily. Kinsa iyang gisulti, maigsoon, iyang kalag. Unsay iyang gisulti sa iyang kalag, kalag, kaon tuda-tuda, inom tuda-tuda, kalag paglipay tuda-tuda. Grabe ang iya maigsoong una-una, mahitungod sa iyang kalag,
Meaning sa iyang kaugalingon. Wa pa ma-period. Verse 20. And God said to him, "You fool! Hoy, buang-buang! Daghag kag plano nga mukaon ka, daghag kag plano mag-inom-inom ka, daghag kag plano nga maglingaw-lingaw ka sa imong kaugalingon, this night, this very night, all right, the messenger of God will demand your soul of you." Karong gabi, dunay angel of God. All right. Or messenger of God. Ako lang ni, sayop man yung mag-erase tag sa Bible. Pero ako di pulihan, angel of death. Amen? Oy, amen. Tugpahan kag anghel sa kamatayon. Inigkaon ni mo, mabutokan ka. Inig-inom ni mo, masudipan ka. Angel or messenger of death will demand your soul of you and all the things that you have prepared. Whose will they be? Kag kinsa man sila? Wala. 6 feet below the ground, ang imo maigsong sudlanan, kasket nimo tingali maigsong igo ra sa imong lawas. Kinsa ba'y mabilin magpahimulos sa imong dakong barn? Kinsa ba maigsong magpahimulos sa imong salapi, sa imong bahandi? Karong buntag maigsoon, ingon sa Bible, kung kita na usab, tungod kay si Kristo niya sa atong kasing-kasing, usbo nato ang value sa atong kinabuhi, usbo nato ang priorities sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Ayaw ninyo ibutang ang karatila sunod maigsoon sa kabaw. Dili og dili gud maigsoon mutulin ang inyong dagan. Paminaw, kung pananlitan maigsoon, magdala mong balsa, ayaw ibutang ang balsa pag una ay haang kabaw. Hallelujah. Unahang kabaw, ipaguyod ang balsa. Amen. Ingon ana ang priority maigsoon. Kay kung mausab ang atong priorities, kung dili mao ang atong priorities sa kinabuhi maigsoon, wa tay abtan sa kinabuhi. Sulay ra gud ninyo, makadto mong bukid, paghula mong balsa, paghula mong kabaw, sulay magigsoon og butang ang balsa una sa kabaw. Unya hapak ka ang lubot sa kabaw aron mo abante ang kabaw, unsa ka maigsoon ang dagan sa balsa. Wa ko mahibaw. Pero nagtuo ko maigsoon nga tingali mo babag, tingali mo liko, wala gid maigsoon hapsay nga dagan tungod kay dili mao maigsoon ang priority. Una ang kabaw ay ang balsa. Amen. Daghan nato karong buntag maigsoon tingali lang wa ko mahibaw nimo. Basin maigsoon kung imong ipamalandong sa imong hunahuna karon basin ay mura magiuna nako ang balsa. Tuod man balsa may nag-una, dapat ang kabaw may mag-una. Sa priority sa atong kinabuhi mo hinungdan nga naglisod ka. Naglisod ka kay dili husto ang priority sa kinabuhi maigsoon. Usba, balhina maigsoon, usba. Kay kung ikaw naa kang Kristo, gikinahanglan maigsoon nga dunay kausaban nga mahitabo sa atong kinabuhi. Amen. Pagpaka nato ang Ginoo maigsoon. And then lastly, sa katapusan maigsoon, matud pa dinhe sa ato maigsoon pagtuon, aside from priorities maigsoon sa kinabuhi is the righteous living, holiness. Paminaw, kung naata kang Kristo maigsoon dunay pagkamatarong sa atong kinabuhi. Amen. All things are passed away. Kung palahubog ka kaniadto, ayaw na maigsoon pag-inom. Dili angayan tawgon ka nga naa ka kang Kristo kung ang imong binuhatan kaniadto mao gihapon ang imong binuhatan karon. Kung way kausaban sa pagkamatarong o pagkabalaan maigsoon,
nan kawang og walay pulos ang imong maigsuong pagsimba, kawang og walay pulos maigsuon ang imong pagdawat ug pag-ingon, pag-isip nga ikaw Kristohanon. Romans chapter 6 verse 1 through verse 7. What shall we say to all this? Are we to remain in sin in order that God's grace, favor, and mercy may multiply and overflow? Magpadayon ba ta pagpakasala kay naa na ta sa Ginoo? No. Ingon sa Biblia, certainly not. Dili gyud. Ayaw mo pagpadayon sa pagpakasala. Yes. Why usa nato dinhi nga perfect? Kung maingon ko kinsa nato dinhi wa makasala sa milabay semana, taas ang kamot. Walay usa nato dinhi maigsoon nga makataas sa kamot. Kitang tanan dunay gikaluyahon. Amen. Dunay kakulangon kitang tanan maigsoon. Nasabtan ni sa Dios ang atong kinabuhi. Pero diining kabuntagon ingon sa Biblia, ayaw ipadayon ang pagpakasala sa huna-huna maigsoon nga kung makasala ta naa kanunay ang grasya sa Dios. Palayo kana ingon sa Biblia, how can we who died to sin live in it any longer? Die to sin. Patay na sa sala. Amen. Ang patay, maigsoon, dili na makabakod. Ang patay, di na makaresponse, maigsoon, sa bisan unsang pag-aagda. Kita tagpatay, maigsoon, niya ato tunulan o pagkaon, dili na mukaon. Dili na maigsoon mo dawat, sa bisan unsa ihatag. Dili na maigsoon mo tubag, sa bisan unsa nga pangutana o pag-agda. Kay ganuman, patay na siya, maigsoon, senseless, lifeless. Karong buntag maigsoon, ingon sa Bible, paminaw, ikaw patay na sa sala. Ina imong tapad yun, tudlua, ikaw Brad, patay na sa sala. Ikaw Ter, patay na sa sala. Sayop. Ayaw ina nyo, ikaw patay-patay ka sa sala. Dili magpapatay-patay. Playing dead. Patay yun, amen? Dili patay-patay sa sala. Sa ato pa, kung patay-patay, mabuhi pa na. Karong buntag kitang tanan, patay na sa sala. Pagpaka nato Ginoo. All right. How can we who died to sin live in sin again? Di na maigsoon. Di na. Kaniyan to, chain smoker kayo ko kay kanang sigarilyo maigsoon na may amo shop sa Panabo. Nya namin lauting-lauting dito ko matulog. Anang akong mga upos, akong ilabay maigsuon sa bintana, pero akong bintana, naa maigsuoy atop. Kaisa maigsuon, gusto nyo ko mo sigarilyo. Wa nagi, sirado na tanan, tigali ito mga alauna, alas 2, wa na mapalit maigsuon sigarilyo. Ba mo kanso kaya akong gibuhat maigsuon. Gikat-kat na akong atop, gikuha na ako ang tanang mga upos, unya ako maigsuon, gitigom, gilikit na ako maigsuon, akong gitabako. Grabe yun ang ako, saan addiction ba sa tabako maigsuon. Di yun pwede, kada labay, before ko maglabay maigsuon, na ay akong gidagkot. Iyon anak ko ka, murag, di na chain smoker. Oh, chain smoker. Murag kadina ba? Di na mabugto. Hantol, mahurot ang usa kakaha na sigarilyo. Mautong Kristohano na dawat na ko sa Ginoo, maikog ko, mahadlok ko sa akong pastor. Kaya akong pastor, sige, wali mahitungod sa bisyo, niya ako gabisyo pa, naapaghihapon ko sa akong tubaw. Ang problema, unsaon ako pag-undang. Sulayan ako chewing gum, sulayan ako maigsuog, bisag unsa na lang mga sulay, dili gyud maigsuon mabugto ang akong bisyo maigsuon sa pagtabako. Ning kamot ko pag-ayo, dili gyud maigsuon mawala. Hangtod maigsuon nakasabot ko.
nga ako patay na sa sala. Di ay ni adtong panahon na maigsoon, doon ako'y head knowledge. Doon ako'y kahibalog, kaalam maigsoon. Nakasabot ko, mahitungod sa pagdawat kang Kristo nga akong personal maluluwas. Pero ni adto nga panahon maigsoon, wa ko mag-identify sa akong kaugalingon as dead into sin. Wa ko mag-ila o mag-isip sa akong kaugalingon nga ako patay na sa sala. So, dihay usa ka higayon sa ako may suong kinabuhing Kristohanon, nagluhod ko sa Ginoo. Lord, this time, karong gabi Ginoo, akong irikon ang akong kaugalingon, rikon, ako consider ang akong kaugalingon patay sa sala. Sabi ninyo maigsoon, sugod ato nga prayer, makabaho na gani ko maigsoon og aso sa sigarilyo, malipong ko. Labi nag local na sigarilyo. Siguro to kung Blue Seal to. Malipong nako, di na ko ganahan maigsoon. Gasulay kong sigarilyo, tilawad sulayan ko gini. Pag suyop na ko, dili madawat kay kana magsigarilyo ka, imo mang YouTube. Pina gawas. Di na gyud maigsoon. Di na gyud pwede. Kay nga naman, there was a time na ako maigsoon girikon ang akong kaugalingon. Gi-consider ang akong kaugalingon patay na sa sala. Amen. Karong buntag, paminaw mo, na uban nato, maigsoon, di gyud maka-evade, di gyud ka makalikay. Usay sa imong cellphone tingali, makapangita gyud kang mga sexy, mga bold, maigsoon. Luhod. And then, ilha ang imong kaugalingon, patay na sa sala. Amen. Hallelujah. Doon ay ato makidaiya maigsoon nga hantod karon bisan Kristiyano ta, bisan Kristohanon ta, nagsimba ta kada Domingo dinhi, pero buhi ka pa sa sala. Hangtod. Tunay higayon nga ikaw muhingon sa Ginoo, Lord, patay na ko sa akong sala. Ilha, ingon sa Biblia, ilha nga ikaw patay na sa sala. Verse 3, are you ignorant of the fact that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? All right. So, ubanta maigsoon, grafted, if any man is or any person is engrafted in Christ. Engrafted, meaning maigsoon, connected in Christ. You are connected in Christ's death. You are connected in Christ's burial. You are connected in Christ's resurrection. Nausa ka maigsoon, sayang kamatayon, sayang paglubong, o sayang pagkabanhaw. That is the good news. Hallelujah. Ingon sa Bible, you are ignorant of the fact. Mauni ang tinuod, mauni ang mahitabo, that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death. We were buried, therefore, with Him. Again, nanapoy with Him. Nalubong kita uban kaniya by the baptism into death, so that as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, so we too might habitually live and behave in newness of life. So ang kabag-o sa kinabuhi maigsoon, hallelujah, paminaw, when you yourself reckon as dead to sin. Ilhag yun ninyo. Pagluhod gud mo. God, karon Lord, akong gi-acknowledge, akong gila, nga ako patay na sa sala. Di na ko makareply, di na ko makaresponse sa bisan unsang kuhit o agda sa yawa, agda sa sala sa akong kinabuhi.
Kung ang yawa mo kuhit ni mo inayawa, patay na ko sa sala. Amen? Amen. Kung ang yawa maigsoon sa pornography, mukuhit ni mo ina kaulag, yawa sa kaulag, patay na ko sa sala sa kaulag. Amen. Ayaw ina, pero nabanhaw na yawa, nabanhaw na. Naunsa na. Napatay, nabanhaw man. Patay maigsoon. Meaning, unsa, wa na kay kinabuhi sa sala. Nakasabot ba ta maigsoon? Kung buhato nato ni, paminaw mo, kung himuon nato ni, magkinabuhi ta maigsoon in the newness of life, in holiness, and righteousness of God. Amen? The kingdom of God is not meat, it's not drink, but the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Kiganahan ko ini maigsoon, daghan pang mga butang ako isgutan. Basin by Wednesday, ako ni padayon maigsoon. Sige kung agdan niyo anhi mo Miyerkules, di magud mo manganhi. Na ako'y panghatag karong Miyerkules maigsoon. Tinood na ako'y panghatag. Ang moanhe, magrasyahan yun. So, Wednesday maigsoon, ako ipadayon ni atong pagtuon, o dagtuo kung panalaginan ta sa Dios maigsoon. Palagpagan nato ang Ginoo, ibalik na ko panahon sa nagdumala sa serbisyo.